سلام الله عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. أهلا بكم في فيديو جديد. إذا لنبدأ على بركة الله. افتحوا الكتاب دفتر الأنشطة الصفحة رقم 6. السؤال الأول: Je regarde l'image puis je réponds aux questions. Que font les gazelles? Donc vous avez une image عندكم فوتو تشوفوها ومن بعد تجاوبوا على الأسئلة. السؤال الأول: ماذا تفعل الغزالات؟ Vous avez des choix. عندكم اختيارات. Les gazelles broutent, courent ou bien sautent. Donc broute معناتها أي تاكل ترعى. court تركض تجري. saute تقفز. Donc est-ce que les gazelles في التصويرة هذه dans l'image est-ce que راهم broutent, courent ou bien sautent? Donc bien sûr les gazelles broutent راهم يرعاو. La deuxième question: combien y a-t-il de gazelles dans la photo? كم من غزالة في الصورة؟ لهنا علاش مد لكم هذا السؤال؟ بالكو تتخدعوا في الاختبار ولا في التقويم تروحوا تكتبوها بالارقام. نو يقرينا لي زادجيكتيف كاردينو. دونك كي تكتب له لازمك تكتب له العدد بالحروف. دونك il y a 5 غازيل. 5 هذيك ما تكتبها ليش كرقم، تكتبها بالحروف. Maintenant la question c'est: où vit la gazelle? où معناتها أين؟ où شرحتها لكم المرة اللي فاتت. دونك أين تعيش أو بيان تعيش الغزالة أو بيان أين يعيش حيوان الغزال؟ اسكو en mer رسم لك في البحر، dans le désert في الصحراء، ou bien sur les arbres فوق الأشجار. Bien sûr la gazelle vit dans le désert في الصحراء. Numéro 2, je dis puis j'écris pourquoi la gazelle est-elle mon animal préféré. Donc هذا السؤال مهم جدا جدا. ودائما كي يكون سؤال فيه كتابة ولا تعبير لازم ديروا حاولوا فيه شحال مرة كتبوا شحال من فقرة شحال من جملة باش تتعلموا، لأنه في آخر البروجي لازمكم تكتبوا على حيوان توصفوه واش ياكل واش يكون، اسكو حيوان أليف ولا متوحش etc. Donc لازم تدربوا على هاد التعابير. Par exemple, la gazelle est mon animal préféré car elle est élancée, agile, vive et très rapide à la course. En plus, lorsqu'elle est inquiétée par un prédateur, la gazelle s'amuse à bondir. J'explique. الغزالة هي حيواني المفضل لأنها رشيقة حيوية ولطيفة très rapide وسريعة جدا في الجري. وإضافة إلى ذلك عندما تحس بالخطر من طرف أحد الأعداء فإنها تستمتع بالقفز وبالطبع فإنها تركض بسرعة. Tourne la page maintenant, la page 7. Premièrement, je complète les phrases par l'adjectif cardinal. قرينا l'adjectif cardinal اللي هي كتابة الأرقام بالحروف. Donc, la première phrase: il y a chèvre à côté de la tente. Donc, combien de chèvres y a-t-il à côté de la tente? شحال من معزات كاين قدام الخيمة. Donc, il y a une chèvre. وحدة. Une chèvre. La deuxième phrase: le drapeau algérien a العلم الجزائري شحال فيه من لون. Donc on a la couleur blanche, la couleur rouge et la couleur verte. Donc il y a trois couleurs. La troisième phrase: un chameau a bosse. bosse اللي هما السنام، سنام الجمل هذيك اللي تجي فوق ظهر الجمل. دونك كاين لو شامو وكاين لو درomadaire. حنا في الصحراء الجزائرية عندنا لو درomadaire. دونك on va commencer par le chameau. un chameau a bosse. شحال هاد الشامو راكم تشوفوا فيه في التصويره شحال من سنام عنده فوق ظهره. دونك ان شامو ا 2
Dromadaire a combien de bosses? Donc, le dromadaire a une bosse. Deuxièmement, je regarde les images. Vous avez des images et je complète le texte par le nombre exact. تكمل le texte ou bien تكمل تحت كل صورة تحط العدد exact. مي كيفاش نكتبوه بالحروف. N'oubliez pas دايما تكتبوه بالحروف. Donc, au zoo. Dans mon quartier, il y a un grand zoo. Chaque vendredi, je vois des animaux dans les cages, derrière les barreaux. Maman prend toujours de jolies photos. Donc, dans mon quartier, في حيي, il y a un grand zoo, كاينة حديقة حيوانات. Chaque vendredi, كل جمعة نروح نشوف الحيوانات ومامون الأم تأخذ صور ou bien تلتقط صور. Donc, on va commencer par la première photo. Qu'est-ce qu'on a? On a des singes اللي هما القردة. أحسبهم مليح. Combien de singes y a-t-il dans l'image? Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 singes. نمروا الآن إلى حيوان لاما. Combien de lamas on a ou bien y a-t-il dans l'image? Il y a 4 lamas. 4 lamas. Donc نكتبوا 4 بالحروف. Maintenant, combien de girafes y a-t-il dans l'image? 1, 2, 3. Il y a 3 girafes. Et combien d'éléphants? Il y a 2 éléphants. On passe maintenant au perroquet, les هو الببغاء. Donc, combien de perroquets y a-t-il dans l'image? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8. Et le lion, il y a un lion.